नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज अध्याय आम आलोचना करवा 2025 मसीहा मे मसरे कुंभ राशि फलाफल किपर कुंभ राशि मसरे बड़ धरण परिवर्तन रही बृहस्पति चलन आपण राशि पंचम स्थान में मे मास 14 तारिख ठार राहु केतु शनि इत्यादि ग्रह आपण राशि ए मसरे समस्या वृद्धि करिपारନ୍ତି शनि 7.5 प्रभाव में आपणकर राशि रोचे राहुंकर चलन आपण राशि रहिबो एवं केतु आपण राशि ठारू सप्तम स्थान में चलन करेंगे जहाँफल ये तीनोटी ग्रह समस्या धीरे धीरे वृद्धि करिपारନ୍ତି किंतु बृहस्पति चलन शुभरे रहूथिबारु पंचम बृहस्पति चलन रही आपण राशि को प्रभावित करेंगे समस्या आसिले मध्य समाधान रूप नब एवं बृहस्पति चलन गोटे वर्ष पर्यंत आपण जीवन में शुभ फल गुड़िक प्रदान कर गुरु सुधी शुभ मांगलिक कार्य गुड़िक घरे हम संतान सुख आपन को मिल गर्भधारण करने समय अनुकूल आर्थिक क्षेत्र में बृहस्पति उन्नति आपण जीवन में आणवे भाग्य भविष्य क्षेत्र में कि उत्तरोत्तर उन्नति हबार संभावना रही तीर्थस्थल को भ्रमण करेंगे विद्यार्थी माने विद्या क्षेत्र में पूर्व वर्ष ठारू ए वर्ष अधिक आग को बढ़े एवं भल पाठ पढ़ापढ़ी करी से परीक्षार कृतकार्य हबार संभावना रही आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र में आपन को सफलता मिलवार संभावना रही राहुंकर चलन आपणकर राशि रहिब 18 तारिख पर जहाँफल आप अधिक उच्च विलासी हेबे प्रत्येक क्षेत्र में आपणकर लोभ किछि ना किछि रहिब मुंड को अनेक प्रकार समस्या आसीबार संभावना रही तेणु धीरे सुस्थे प्रत्येक कार्य गुड़िक करवा आवश्यक आपणकर सम्मान जमिति रहिब मान सम्मान जगी रखी प्रत्येक कार्य गुड़िक करवा आवश्यक शनि 7.5 प्रभाव में आपणकर राशि रोचे द्वितीय स्थान में शनिकर चलन रोथिबारु जेते रोजगार कले धन संचय हम ना छोट मोट रोग व्याधि को नहीं आपणकर टेंशन लगी रहिबो कुटुंब जन को नहीं आपण चिंतित रही पारंती। ये मासरे रविंकर चलन आपण राशि तृतीय चतुर्थ स्थान में रवि चतुर्थ स्थान वृष राशि में मे मास 15 तारिख ठारू चलन करेंगे से भली बुधंकर चलन आपण राशि द्वितीय तृतीय चतुर्थ स्थान में शुक्र शनिकर जोग आपण राशि द्वितीय स्थान में मंगल आपण राशि षष्ठ स्थान में चलन करेंगे। ए मासरे स्वास्थ्य स्थिति संपूर्ण रूप से देखा 7.5 प्रभाव में आपणकर राशि रोथिबा जॉइंट पेन रहिबो अस्थिगत पीड़ा बेले बेले भोग करेंगे वायु दोष वृद्धि पाइबार संभावना अधिक रही दीर्घकालीन रोग वृद्धि जदि शरीर रही डाक्तर परामर्श तुरंत करूँ छोट मोट रोग को अवहेला करूँ ना संतान सुख ए मसरे मे मास 14 तारिख पर अधिक वृद्धि पाइबार संभावना रही जेहेतु बृहस्पति चलन पंचम स्थान को जो मैंने नूतन गर्भधारण करने चाहते समय अनुकूल रही डाक्तर परामर्श कर आग को बढ़ी पारती। दर्शक बंधु ए मासरे माँ का स्वास्थ्य क्षेत्र में धीरे धीरे उन्नति लाभ होबार संभावना रही पिता स्वास्थ्य क्षेत्र में धीरे धीरे उन्नति आसबार संभावना मंगल आपण राशि दशम भावर ग्रह षष्ठ स्थान में चलन करुथिबार आपण बहुत परिश्रम करेंगे विभिन्न दिगरे आपण यही समय नूतन कर्म करने आग्रही हेबे कहीं ना कहीं शत्रु आचरण आपण पछरे हुए तो करिपारंती। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करने आपणकर चेष्टा लगी रहिबो धन संचय को अधिक गुरुत्व दिंतु दीर्घकालीन भितर टंका संचय करने चेष्टा करंतु। रविकर चलन आपण राशि ठारू तृतीय स्थान में रवि मे मास 15 तारिख ठारू चतुर्थ स्थान को चलन करेंगे। जो मैंने व्यवसाय वाणिज्य कर कारोबार क्षेत्र में किछिटा वृद्धि आप परिलक्षित करेंगे छोट मोट कार्य को नहीं से व्यस्तता जमी लगी रही छोट मोट स्थान को यात्रा सेल्स एंड मार्केटिंग कार्य वृद्धि पाइबार संभावना रही पूर्व मास ठारू ए मासरे कारोबार क्षेत्र में आपंकर वृद्धि परिलक्षित हम मे मास 14 तारिख पर बृहस्पति प्रभाव आपंकर एकादश स्थान को स्वगृह को बृहस्पति प्रभाव रोथिबारु मासर द्वितीयार्ध ठारू अधिक रोजगार किसी आपण पाखक धीरे धीरे आगामी दिन में आसबार संभावना रही मसरे जो मैंने चाकरी बाकरी खोजुंट से अधिक परिश्रम टिके करिपारंती। मंगल नीच राशि रे चलन करुच्ची आपणकर कार्य दक्षता भल हवा आवश्यक जदि किसी ठकामी भंडामी करती हुए तो कार्य क्षेत्र में समस्या पड़ी पारती। मंगल आपणकर राशि ठारू षष्ठ स्थान में नीच राशि रे चलन करुथिबारु शत्रु मान को पराजित करने आप बहुत परिश्रम करेंगे जो मानकर कोर्ट केस इत्यादि पेंडिंग रही से कार्य गुड़िक विलंबित होबार संभावना ए मासरे रही। दर्शक बंधु सरकारी क्षेत्र में किसी सुजोग आपन को रवि प्रदान करें 14 तारिख मध्य आप घर भड़ा इत्यादि परिवर्तन मासर द्वितीयार्ध करेंगे लोकेशन इत्यादि परिवर्तन कर सुजोग मासर द्वितीयार्ध
କାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥରେ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷेत्रକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ମାସରେ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ଲଗାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ମାସଟି ମିଶାମିଶି ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ଶନି ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରହ ଅଶୁଭରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଧନ ସଞ୍ଚୟକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ଏ ମାସରେ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଗ୍ରହ ବୁଧ ଅଟନ୍ତି। ବୁଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମନ ବଳାଇବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କରିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଆଗକୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି କରିବେ ସେସବୁ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଫଳ ଟିକେ କମି ଏ ମାସରେ ପାଇପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ରହିବ। ସପ୍ତମାଧିପତି ରବିଙ୍କର ଚଳନ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବାରୁ ଭାଗିଦାରୀରେ ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ମଙ୍ଗଳ ନିଚସ୍ତ ହୋଇ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ବାକି ବୁକର କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଋଣ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି କିଛି ଶରୀରରେ ରହିଛି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଏ ମାସରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁରୁ ସୁଧି ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ରହିବ ଏବଂ ଏ ମାସରେ ରବି ସୁଧି ମଧ୍ୟ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରନ୍ତି। ନୂତନ ଗୃହ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ବ୍ରତ ଉପନୟନ, ବିବାହ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ। ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ବିଳମ୍ବିତ ବିବାହର ଯୋଗ ରହିଛି ତାହେଲେ କୌଣସି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତୁ, ହୁଏତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏହା ନେଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଲଭ୍ ଲାଇଫର ସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରେମରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମିକା ମାନେ ଖୁସି ହେବେ। ଯେଉଁ ସବୁ ଛୋଟ ମୋଟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ପରସ୍ପର ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁରୁ ସୁଧି ଆସିଲେ ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଯଦି କାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ନିଜର ମନ କଥା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ କହିପାରିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫୋନ୍ କଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏ ମାସରେ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ରବିଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ବୃହସ୍ପତି ରବି ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଟେନସନ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଘରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟ ଏ ମାସରେ ପାଇପାରନ୍ତି। କୃଷି କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ, ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ। ଯାନବାହନ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଶାମିଶି ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଥିବାରୁ ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଭ ଫଳ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏ ମାସରେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରତିକାର କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳ ନିଚ ରାଶି ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଷଷ୍ଠରେ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ଶୁଭ, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ନିଚ ରାଶିରେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଫଳ ବେଶୀ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ସେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ, କିଛି ମସୁର ଡାଲି ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଦୂରୀକରଣ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ଉପାୟ କରିବା ସହିତ ଗୋମାତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଲା କୁକୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବା ଥାଳି ଧରି ବସୁଛନ୍ତି ସେ ଥାଳିରୁ କିଛି ଭାତ ଡାଲି ନେଇକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲରେ କଟିଯିବ। ରହୁଛି, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।